স্পেশালিটি চলবে? সেটা কি মশাই? পাওভাজি। বাহ, নট ব্যাড। তবে চলুন একটু নিরিবিলিতে বসা যাক। চল। বাহ, বেড়ে। ওম জবা কুসুম সংকাসং কাশ্যপেয়ং মহাদূতিং ধন্তারিং সর্ব পাপগণ প্রণতোষি। মিডডে। খবর কাগজের নামটা দেখলেন আর পাশের হেডলাইনটা আপনার চোখে পড়লো না? যাক, আমাদের লাল শার্ট নয়। খুনটা কখন হলো মশাই? 11টা থেকে 11:30টার মধ্যে। খুনি ধরা পড়েনি, পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ভিকটিমের নাম মঙ্গলরাম সেঠি, চোরা কারবারিদের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ তাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছিল। আর ক্লু বলতে এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে ডেড বডির পাশে। তাতে লেখা ছিল, কি লেখা মরায়? IC 676, Mr. L. Ganguly, fair, short, bald, mustache. IC 676, Mr. L. Ganguly, fair, short, bald, mustache. উফ! এই অক্ষরে যে বইয়ের প্যাকেটটা দিতে গিয়েছিল। উফ! এমন পরিষ্কার সমুদ্র তটটিকে আবর্জনায় ভরিয়ে দিলেন। শর্ট, বল্ড, মুস্টাশ। আপনার কি ধারণা যে গোটা শহরের লোক আপনাকে দেখে চিনে ফেলবে যে আপনি হচ্ছেন এই ব্যক্তি? কিন্তু মানেটা বুঝতে পারলেন? কি বুঝবো? কে খুন করেছে বুঝলেন না? ওফ লালুদা, এত বছর আমার সংসর্গ লাভ করেও একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে শিখলেন না? লাল শার্ট, লাল শার্ট। উফ! কি কুকুরে যে হিন্দি জমের জন্য গল্প লিখেছিল। লাল শার্ট, লাল শার্ট। কি লাল শার্ট? যদি ধরেই নেই যে তার হাত থেকে কাগজটা লিফটের মধ্যে পড়েছে, তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে? তার মানে সেই যে খুন করেছে তার কি প্রমাণ? আপনার হাত থেকে প্যাকেটটা পাওয়ার পর তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ, এটা তো ঠিক? তাহলে কাগজটার তার আর কোনো প্রয়োজন পড়ছে না, পড়ছে কি? তাই লিফটে ওঠার পর তার পকেটে কাগজটা রয়ে গেছে দেখে সেই লাল শার্ট কাগজটা লিফটের মধ্যে ফেলে দিল। এমন ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি? সে আপনি যাই বলুন মশাই, পাশের লাশের পাশে আমার ফ্লাইট নাম্বার, আমার নাম, আমার ডেসক্রিপশন লেখে কাগজ যখন পেয়েছে, তখন আমার চরম ভোগান্তি আছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন রাস্তা শুধু একটাই। কি? তাকে তো আর চুল গজাবে না, হাইটটাও বাড়বে না, কমপ্লেক্সনও চেঞ্জ হবে না। আচ্ছা, শুধু গোপ। গোপ? ইয়েস, হাওয়া। আজ আরে, তাছাড়া হোটেল লোকেরা কি ভাববে? আপনি কি ভাবছেন ওরা ওই ইভিনিং নিউজ পড়েনি? শতকরা 90% লোক খুনের খবর পড়ে, মানুষের স্বভাবই ওই। আর তার উপর আপনি যদি গোপ ছাটেন, তাহলে শুধু দৃষ্টিটা নয়, সন্দেহটাও আপনার উপর গিয়ে পড়বে। এক্স্যাক্টলি। বুঝেছেন? এবার চলুন। কোথায়? চলুন না। ও, কি করে যে রহস্যপূর্ণ লিখতে শুরু করেছিলাম। लीजिए। নো নো, গ্রিন গ্রিন, ओके নট ओके, রেড। 10 रुपये। ধন্যবাদ। চল। আরে, যাচ্ছেন কোথায়? এখানে সেলুন দেখেছিলাম। না না, শুনুন, এবারে কোনো সেলুন নেই। চলে আসুন। গোপ নাউরিয়ার অমুখ নয়। আপনি অযথা ঘাবড়াচ্ছেন কেন বলুন তো? আমরা তো আছি। আপনারা থেকে কি? হ্যাঁ, চিরকুটে তো আপনাদের ডেসক্রিপশন নেই, আছে আমার। কাজেই নো স্যার। স্টেডি থাকুন, কিচ্ছু হবে না।
This is his room number. थैंक यू मिस्टर एल गांगुली हाँ, yes. पटवर्धन here. और आप लोग फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर गांगुली। मित्र पीसी मित्र, क्या आपने ही बनारस में मगरलाल मेघराज को? दैट्स राइट। ओहो, ग्लैड टू मीट यू सर। यू डिड अ वेरी गुड जॉब देयर। थैंक यू वेरी मच। क्या हम लोग बैठ सकते हैं? कुछ बातें करनी है। प्लीज। प्लीज। काफी छानबीन के बाद हमें एक टैक्सी वाले का पता मिल गया। उससे पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि उसी की टैक्सी से कोई लाल शर्ट वाला आदमी एयरपोर्ट से शिवाजी कैसल तक गया। क्या आपको यकीन है कि वो लाल शर्ट वाला ही खूनी है? सर, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो रुक्का यानी वो कागज का टुकड़ा उसी का है, इस विषय में मोर और लेस हम लोग सर्टेन है। और उसी रुक्के से ये पता चलता है कि वो आदमी IC 676 से आने वाले किसी एल गांगुली से मिलने एयरपोर्ट गया था। और पैसेंजर्स लिस्ट चेक करने पर हमें एल गांगुली का नाम मिल गया। और यहाँ के तमाम होटलों में तहकीकात करने के बाद हमें ये पता चला कि गांगुली साहब ने कल सुबह ही इसी होटल में चेक इन किया है। Very efficient. थैंक यू। और आपने जिस पैकेट का जिक्र किया वो काफी इंटरेस्टिंग है, बल्कि उसी पैकेट की वजह से इस केस को एक नया मोड़ मिल गया है। आपको क्या लगता है उस पैकेट में कोई चोरी का माल या गैर कानूनी सामान था? क्वाइट पॉसिबल। तो इसका मतलब जिस गैंग ने कलकत्ता से ये पैकेट भेजा था उसी की राइवल गैंग का कोई आदमी शिवाजी कासल के आसपास मंडरा रहा था। एग्जैक्टली। और हो सकता है उस आदमी ने लाल शर्ट वाले पर हमला किया एंड दैट्स व्हाई वो आदमी लाल शर्ट वाले के हाथों मारा गया। अब सवाल ये उठता है कि उस पैकेट में क्या हो सकता है? यही तो सोच रहा हूं सर, लेकिन अभी तक मिस्टर सन्याल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला, एक्सेप्ट दैट कि ही इज हैविंग एन ऑफिस एट लेनिन सर कलकत्ता। आई एम सॉरी, कोलकाता। शान्या चित्रम। अच्छा, आपको उनके घर का, बड़ी का एड्रेस नहीं मालूम? No. खैर देखें, शायद कलकत्ते से कुछ नया इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू फॉर योर ट्रीट सर। यू वेलकम। थैंक यू। हाँ, बाय द वे, इफ एनीथिंग हैपेंस प्लीज लेट मी। थैंक यू। श्योर। बाय द वे मिस्टर गांगुली, Yes, sir. लेट मी गिव यू ए फ्रेंडली वार्निंग कि ऐसे ही निर्दोष और भोले भाले लोगों के द्वारा ही इस देश में चोरी का माल लाया जाता है सर। और हमें यह भी खबर मिली है कि काठमांडू से कुछ कीमती हीरे जवाहरात इस देश में लाए गए हैं। और सुना है सर कि नाना साहब का नौलखा हार भी इन्हीं में है। Very good morning. Morning, very bad. কেন কি হলো? পুলিশের জেরা সামলে এলুম। এই রে, যা ভয় করেছিলাম তাই। আরে কাগজে খবরটা দেখে তো আমার বুকটা ছ্যাদ করে উঠেছিল একেবারে। আমি তো ফোন করেছিলাম, ঘরে ছিল না বোধহয়। ছিলুম, ধরিনি। বোঝো, সে যে প্রদোষবাবুকে করায় উনি ঘটনাটা খুলে বললেন। যা একখানা খেল দেখাচ্ছিস না। খেল বলে খেল। এরকম বুঝছিস? না, তোর জোর বেশ ভালোই। এদিকে ভালোই। কালকে শুটিং এর ব্যাপারটা না কেলে হতে চলেছে। কেন কেন? আরে ট্রেনের ব্যাপারে রেল কোম্পানির সঙ্গে একটা ঝাঞ্ঝাট শুরু হয়ে গেছে। এই রে, এদিকে প্রডিউসার নেই, ছবি বিক্রির ব্যাপারে সারা দেশ চলে বেড়াচ্ছে। এসে তাকে কলকাতায় ধরা গেল, আর খবর পেয়েই তিনি চলে এসেছেন। হ্যাঁ, बराबर। তার মানে কালকের ব্যাপারটা হবে তো? আরে ব্যাপারের ফাদার হবে, ঘাবড়া মাছ।